Hello and namaste everyone. In this video we are about to talk about the Joules law of heating, which is one of the most important questions that has been asked in the examination. So Joules law of heating भन्ने बित्तिकै when an electricity is passed through a conductor, हामीले यदि एउटा कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौं भने due to presence of applied electric field को प्रेजेन्समा the free electrons of the conductors get accelerated. त्यो जुन इलेक्ट्रोन्सहरु छ कन्डक्टरको त्यो चाहिँ के हुन्छ त एक्सेलरेट हुन थाल्छ. As we move, they start to collide with each other atoms and lose their kinetic energy, which appears as a heat energy in the conductor. जसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्डक्टर चाहिँ तात्छ. So the heat developed in the wire is discovered by Joule, and hence the law is being formed. Joules law of heating ले के भन्छ त भन्दा the amount of heat produced in a conductor is due to the flow of a current, a flow of electron. So heat कसरी प्रोड्युस हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त अब हिटको कुरा चाहिँ हिट चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the heat is directly proportional, the amount of heat produced is directly proportional to the square of the current passing through it, that is H is proportional to I square. त्यस्तै गरी the heat being produced in the conductor is directly proportional to the resistance of a conductor, that is H is directly proportional to the resistance. त्यस्तै गरी heat being produced in the conductor is directly proportional to the time for which the current is passed through it, where H is directly proportional to T. Combining 1, 2 and 3, we get H is equals to I square RT. Generally हामीले Joules law of heating प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यालोरीमिटर लिन्छौं जसमा हामीले थर्मोमिटर राख्छौं, एउटा स्टिरर राख्छौं, रियोस्ट्याट राख्छौं, सेल राख्छौं, यो करेन्ट पास हुन्छ यहाँनिर, या यसको रेजिस्टेन्स, यो वायरको रेजिस्टेन्स छ, यहाँ हामीले एमिटर राखेका छौं. So let me read how it is being solved. The above figure 1 represents the arrangement of equipments for the verification of Joules law of heating. यसमा चाहिँ at first the coil of copper is placed in a partially filled calorimeter. When the circuit is being closed, the electric current I flows in a circuit and a temperature of water rises. The current can be varied with the help of rheostat. So it is found that for a constant mass of water, heat produced at a fixed time is proportional to the square of the flow, that is S by T is proportional to I square. You can see over here S by T is proportional to I square. अब के हुन्छ त? So let us see. So if we replaces the coil of a copper by another coil of a different length but of same diameter, what it is found भन्दाखेरि चाहिँ the rate of heat produced by the current is proportional to the length of a wire used. त्यसो हो भने however resistance of a wire is proportional to the length, त्यसले गर्दा S by T is proportional to R. त्यस्तै गरी the amount of heat produced can be estimated by measuring the rise of a temperature during the experiment. त्यही भएर हामीले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हेर्ने हो भने S by T is proportional to I square R, र ultimately H equals to I square RT, and hence the Joules law is being verified. One of the most important question that has been asked in your examination, and I hope that you guys have easily understood the verification of Joules law of heating and Joules law of heating. So all the best. Bye bye. Hello everyone, welcome to my channel. And आजको भिडियोमा हामी सदा चाहिँ ग्रेड 11 को फिजिक्स को ड्रिफ्ट वेलोसिटी टपिक लिएर आएका छौं. So talking about drift velocity, it's like the conduction of electricity is due to the random motion of electrons in a metal. So यसमा चाहिँ for an isolated conductor, average velocity of the electron in absence of the electric field is 0. हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ कि आइसोलेटेड कन्डक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी चाहिँ यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन भने 0 हुन्छ. त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि when electric field is applied in the conductor, the electrons acquires the velocity, र त्यो भेलोसिटी चाहिँ अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ द एप्लाइड फिल्ड हुन्छ. एकचोटि याद गर्नु होला, when electric field is applied to the conductor, the electrons acquires a velocity that is opposite to the direction of the applied field. त्यसो भयो भने the average velocity of free electrons with which they can drift the direction opposite to the field is known as drift velocity, and it is denoted by V of D. त्यसो हो भने let us consider a metallic conductor having a cross sectional area A.
such that its length is L and N be the number of electrons per unit volume. त्यस्तो हो भने E being the charge of each electron. अब सबभन्दा फर्स्टमा हामीले टोटल फ्री चार्ज निकाल्छौँ, त्यो भनेको भोल्युम टाइम्स द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, त्यही भएर V टाइम्स NE. सो भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ, सो A इन्टु L भयो, सो AL NE भयो. लेट अस कन्सिडर द्याट I be the current flowing through the conductor. त्यसो भने free electrons drift in the direction opposite to the direction of the electric field as in the figure. Let Vd be the drift velocity of the electrons. So if T is the time required for the drift, total charge through the length L will be like the total current given by I equals to Q by T. So Q को भ्यालुमा हामीले अघि नै लेखेको जस्तै NE र AL राख्न सक्छौँ. सो NE AL राख्दाखेरि चाहिँ अब NEA भनेको नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भनेर याद गर्दा हुन्छ. सो NEA टाइम्स VD, सो NEVA अथवा we can easily say that VNA. यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ के गर्छ भनेर. सो करेन्ट डेन्सिटीको लागि चाहिँ हामीले करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द कन्डक्टर पर युनिट प्रोसेसले एरिया भनेर जेले डिनोट गर्छौँ. सो जे भनेको I अपन A हो. सो I भनेको लाइक VNA अपन A, अल्टिमेटली चाहिँ इक्वल्स टु VN र VN. सो NEV is the expression for the current density. So thank you so much guys for watching my video. Keep tuning on. Bye bye. Hello everyone friends, today in this video we are talking about Wheatstone bridge using the Kirchhoff's law and deriving the principle of Wheatstone bridge. सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ Wheatstone bridge भनेको के हो. सो Wheatstone bridge भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो which can be used for the accurate measurement of the resistance of a conductor. सो कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि हामीले Wheatstone ब्रिजको युज गर्छौँ. प्रिन्सिपल अफ Wheatstone bridge is that when the bridge is at balance, the product of the resistance of the opposite arms of the circuits are equal. यसको मतलब के हो भने P by Q is equal to X by R हुन्छ, जहाँ हाम्रो if P, Q and R is known resistances, X भनेको चाहिँ unknown resistance हो. सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले चाहिँ यो unknown resistance जुन छ हाम्रो लागि X, त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हामीलाई P, Q र R को रेजिस्टेन्स नोन हुनुपर्छ. र अर्को भनेको यो सर्किटल डायग्राम फर द Wheatstone ब्रिज हो. ध्यान दिएर हेर्नु होला. यो फिगरमा हाम्रो P, Q, R र X चाहिँ हाम्रो चारवटा रेजिस्टेन्सेसहरू हो वायरको. सबभन्दा फर्स्टमा I करेन्ट फ्लो भइरहेछ. I करेन्टबाट I1 तिर P रेजिस्टेन्स भएकोमा I1 करेन्ट गइरहेछ भने X रेजिस्टेन्स भएकोमा I2 गइरहेको छ. अनि यो चाहिँ हामीले यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेर देखाउँछौँ. यो ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स G हो. यहाँनिर IG करेन्ट फ्लो भइरहेछ, किनभने यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ IG करेन्ट गइरहेछ भने यतापट्टि चाहिँ अब I1 माइनस IG हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ I2 प्लस IG हुन्छ. यो फिगर चाहिँ हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र बुझ्नुपर्ने हुन्छ. So at the balance condition what happens, होइन, the above diagram represents the critical illustrations, circuital illustration of the Wheatstone bridge for determining the resistance of the unknown resistance as shown in figure. So let us consider that I is the current flowing through the junction A. मैले तपाईलाई अघि नै भनिसकेँ माथिको फिगरमा I1 एउटा करेन्ट फ्लो भइरहेको छ P रेजिस्टेन्स भएको ठाउँमा, त्यस्तै गरी I2 करेन्ट फ्लो भइरहेको छ X रेजिस्टेन्स भएको ठाउँमा र IG भन्ने करेन्ट फ्लो भइरहेको छ ग्याल्भेनोमिटरबाट. त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि किर्चोफ्स लले के भन्छ भने I भनेको चाहिँ I1 प्लस I2 नै हो. त्यसो हो भने क्लोज सर्किटको केसमा ADBA मतलब एउटा ADBA जुन अगाडिको फिगर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक गरेर. इन द क्लोज सर्किट ADBA मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेकिङ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको चाहिँ अब यो फिगरलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ. यो फिगरमा चाहिँ हामीले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन लिँदाखेरि चाहिँ I2X भनेको यो हाम्रो यो करेन्टको भयो होइन. सो IR भोल्टेज माइनस IGG भनेको यसको यो घुम्दाखेरि चाहिँ यो पछि यो माइनस हुन्छ किनभने यो माथि गइरहेको अपोजिट डिरेक्सनमा देखियो र यो I1P भनेको नि अपोजिट डिरेक्सनमा देखियो, त्यही भएर माइनस I1P भयो. सबैको भोल्टेज र नेट भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त जेरो हुन्छ. त्यस्तै गरी DCBD हेर्नुहोस् त यहाँ DCB र डीमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा I2 प्लस IG भनेको यो करेन्ट यसरी पोजिटिभ गइरहेको छ I2 प्लस IG इन्टु R भयो, माइनस यतापट्टि जाने भनेको I1 माइनस IG को Q भयो र IGG इक्वल्स टु 0 गरेर चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त गाइज. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक्सप्रेसन. यो एक्सप्रेसन गरिसकेपछिबाट अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली if the resistance of the circuit are stable and are just adjusted, then the current flowing through the galvanometer can be made 0 भनेको छ. हामीले IG इक्वल्स टु 0 बनाउने बित्तिकै हामीले चाहिँ इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 2 होइन. सो पोटेन्सियल डिफरेन्स PD प्लस BD मस्ट बी 0 भनेर भन्छौँ. अनि यो स्टेटमेन्ट जुन छ यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो अब यो IG 0 भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 0 राखिदिन्छौँ र अल्टिमेटली हाम्रो I2X इक्वल्स टु I1P भनेर लेखिन्छ. त्यस्तै गरी इक्वेसन 2 मा पनि हामीले यसमा IG लाई 0 मान्ने बित्तिकै यो दुईटा स्टेटमेन्ट मिल्छ, अरू 0 0 हुन आउँछ र अल्टिमेटली I2R इक्वल्स टु I1Q हुन्छ र यो दुईटालाई चाहिँ हामीले यसरी डिभाइडिङ 4/5 भनेर भन्छौँ
or ultimately x by r equals to p by q also. This is one of the balance condition for the Wheatstone bridge. So for knowing the internal resistance or the unknown resistance from three known resistance, Wheatstone bridge is one of the major principle for finding the expression. Thank you guys. Cheers and bye bye.